वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद हो गए हैं उनको मुर्दा ना समझा जाए। यानी जिन्होंने अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बानी दी है और अपनी जान की कुर्बानी देते हुए उन्होंने शहादत के दर्जे को हासिल कर लिया है और वो नाफरमान दुश्मन के मुकाबले में अपनी जान को दे दिया है और उन्होंने शहादत हासिल कर ली है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उन हज़रात को मुर्दा ना समझा जाए, वो शहीद हैं, वो शुहदा हैं। अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, बुखारी शरीफ में आता है कि ज़ुबैर इब्न मुतइम जिसके चचा तुआइमा को बदर में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कत्ल किया था, उनका कत्ल का सदमा ज़ुबैर इब्न मुतइम को बहुत था। उन्होंने इनाम भी रखा था कि जो शख्स अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल कर दे, बदला ले ले, मैं उसको इनाम दूंगा। और हिंदा ने वहशी जो ग़ुलाम था और वहशी को कहा था कि अगर तुम्हें ग़ुलामी से नजात हासिल करनी है, सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारनी है, तो तुम हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दो, उनका काम तमाम कर दो। क्यों? इस वजह से कि उन्होंने मेरे बाप उत्बा का कातिल है, मेरे बाप उत्बा को उन्होंने कत्ल किया था। अगर आप आराम के साथ इत्मीनान के साथ ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं तो आप हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दे, आपको ग़ुलामी से भी नजात मिल जाएगी और आपको इनामात भी दिए जाएंगे। वहशी ये बात सुनकर इसी सोच में, इसी इंतज़ार में रहता था कि कब मुसलमानों के साथ जंग हो और मैं भी उसमें शामिल हूँ और मैं अपने वार से हज़रत हमज़ा का काम तमाम करके ग़ुलामी से नजात पा जाऊँ। तो ग़ज़वा बदर में तुआइमा बिन अदी को हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कत्ल किया। ग़ज़वा बदर के बाद ग़ज़वा उहद में हुई और उसमें भी बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शरीक हुए और दुश्मनों को ललकारा, लाते उज़्ज़ा के पुजारियों के छक्के छुड़ा दिए। सिबा नामी एक शख्स आवाज़ लगाता है, हल मिन बारिसिन, है कोई मेरा मुकाबला करने वाला? तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों तक वो आवाज़ पहुँची और उन्होंने कहा, ए सिबा, तू अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला कर सकता है। ये कहते शेर की तरह चिमटे और एक आन में उस नाफरमान को जहन्नम रसीद कर दिया। जो ही हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके कत्ल से फारिग होकर मेरे सामने से गुज़रने लगे, वहशी कहता है तो मैंने चुपके से, जो यानी वो छुप कर वार करते थे, वो पत्थर के पीछे छुप कर बैठ गए थे, तो मैंने खंजर को फेंका जो सीधा आपके नाफ के करीब पहुंचा और पेट चाक करते हुए गुजर गया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी खंजर से शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरीके से वहशी ने हज़रत हमज़ा को शहीद कर दिया और हिंदा ने उनसे वादा किया था कि तुम्हें उसको कत्ल करके, उनको शहीद करके उनका कलेजा भी ला कर देना है। मैंने उससे भी वादा किया था और वो मुझे चबाना, हिंदा कहती है। तो उसने
کہ کلیجہ لا کر دیا اور اس نے اس کو چبانے کی کوشش کی مگر اسے نگل نہ سکی۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا جب اطلاع پہنچی کہ جس جسم کے اندر حضرت حمزہ میرے چچا کا کلیجہ چلا گیا ہے، خون چلا گیا ہے، وہ ایمان کی دولت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ وہ ایمان میں، توحید میں، رسالت میں اس کی زبان کو، اس کو دامن توحید میں آنا پڑے گا اور لے آئے گی تو خیر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد بھی آپ کے جسم کی بے قدری کی گئی، بے حرمتی کی گئی، یعنی کلیجہ چبایا گیا، آنکھوں میں نیزے مارے گئے، دانت توڑے گئے، زبان کاٹی گئی اور ان اعضاء کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا گیا۔ عزیزان گرامی، خدا کے حضور گردن جھک گئی تو بھی حمزہ کی جیت، اہل حق کے ہاتھوں کٹ گئی تو بھی حمزہ کی جیت، زندہ رہا تو بھی حق کا بول بالا، شہید ہوا تو بھی حق کا بول بالا۔ ہندا، تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ہندا یہ ہار گلے میں نہ ڈال، یہ ہار پھولوں کا ہار نہیں، یہ سونے کا ہار نہیں، یہ چاندی کا ہار نہیں، یہ حمزہ کی کٹی ہوئی زبان کا ہار ہے، یہ حمزہ کی کٹی ہوئی بوٹیوں کا ہار ہے، یہ حمزہ کی کٹی ہوئی انگلیوں کا ہار ہے، یہ حمزہ کے کٹے ہوئے جسم کا ہار ہے، یہ حمزہ کے کٹے ہوئے جگر پاروں کا ہار ہے۔ یہ ہار تیری اکڑی ہوئی گردن کو خدا کے حضور جھکا دے گا اور یہ ہار تیری زبان پر توحید و رسالت کی صداقت جاری کر دے گا۔ یہ ہار تیری ہار ہے اور حمزہ کی فتح ہے، خدا کی نصرت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کا اعلان ثابت ہو گیا۔ بلا آخر تجھے دامن توحید اور رسالت میں لے آئے گا۔ زمانہ جانتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا خون رنگ لایا اور وحشی کو ایمان کے اندر اور ہندا کو توحید کے اندر آ کر پناہ لینی پڑی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جس وقت میں مکہ فتح ہو گیا، وہ مدینہ میں جا کر وحشی نے بھی کلمہ پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان حضرات کو اگر قربانی جان کی دینی پڑی تو جان دے دی، مال کی دینی پڑی تو مال دے دیا، بچوں کی دینی پڑی تو بچے قربان کر دیے۔